aborder ikibazo nyamukuru turi buvugeho nuko ibintu bimeze muri Uvira. actuellement à Uvira. Vous suivez certainement avec intérêt. Murimo mukurikirana n'inyota nyinshi biri kuba guhera kuwa kabiri w'iki cyumweru kubirebana n'iriherekanya ry'umugaba General Olivier Gasita Uvira, kandi bivugwa byose biribanda kuri we. Et tout ce qui se raconte sur sa personne. Même quelques personnes à moralité douteuse hari abantu bafite imyitwarire n'imyifatire itari myiza bamubonye bavuga yuko ari we wagushije Bunagana, Rushuru, Goma, Masisi, Kavumu n'ahandi. Nizeye ko mwakurikiranaga iriya mvugo idafite ishingiro nanjye nk'uko nayikurikiye. Comme moi. Et j'espère aussi que nizeye ko mumbaza ibibazo kuri ibyo. À ce sujet. Je tiens à vous signifier que ndashaka kubamenyesha yuko General Olivier Gasita ari umusirikare waruzwi neza n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo zacu ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Mu gihe kirenga imyaka 25 nta na rimwe yakoze cyangwa ngo yambuke mu majyaruguru ya Kivu cyangwa se mu majyepfo ya Kivu. Il n'a jamais travaillé ou mis ses pieds au nord Kivu et au sud Kivu. Il n'a été nommé qu'en janvier pour yahawe inshingano gusa muri Mutarama nk'umugaba wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi muri region ya 33, kandi kuva icyo gihe yakoreye i Bukavu mbere y'uko ifatwa. Nta muntu wigeze amwamagana, ibyo ndabigarukaho cyane. Avant la chute de Bukavu, il a été à Bukavu et personne ne l'a contesté. Là, j'insiste là-dessus. En plus, comme je l'ai dit, byongeye nk'uko nabivuze ejo hashize, umusirikare cyane cyane ufite ipeti ry'ubuyobozi ntabwo aba ari uwo mu bwoko ubwo ari bwo bwose, nta n'ubwa mu bwoko ubwo ari bwo bwose. Njyewe ndimo kuvugana namwe sinamenye ubwoko bwanjye. Nta musirikare wishyira mu moko. Umusirikare akorera igihugu cyose, kandi iyo ni isezerano twarahiriye nk'igisirikare nk'abasirikare. En tant que militaire, en tant que soldat. Alors que des gens de mauvaise foi niyo mpamvu abantu b'abanyabisambo badakwiye kudukura mu bitekerezo by'irondakoko. Umusirikare w'irondakoko ntakwaboneka. Et jusqu'aujourd'hui, je vous informe, kugeza uyu munsi ndababwira yuko nta na rimwe habayeho andi mabwiriza ya perezida amukura mu nshingano ze. Aracyari kandi azahora ari umugabo wungirije wa region militaire ya 33. Afite inshingano z'ibikorwa n'ubutasi. Et je dois porter à la connaissance de l'opinion. Ndashaka gusobanura rubanda yuko region militaire idakora imirwano ku rugamba mu buryo butaziguye. Umugaba wa region militaire aba ari ushinzwe guhuza ibikorwa, ntabwo ari we urwana ku rugamba. Il coordonne. C'est pas lui qui combat sur le terrain. Et lui n'est pas commandant de la 33e région. Kandi we ntabwo ari umugaba wa region militaire ya 33, ahubwo n'umugaba wungirije. Ari munsi y'amabwiriza ya General Mwako, ari we mugaba mukuru. Ubwo habaga ibibazo i Bukavu, yahamagajwe hano kimwe n'abandi bagaba bose. Hakozwe iperereza kuko ntacyo bamushinje, yaragarutse. Abandi bagaba bagaragayeho ibibazo basigaye hano baranabajijwe. We ntigeze abazwa kuko ntacyo bamushinjaga na kimwe. Niyo mpamvu agomba gukora. Ils sont restés ici. Ils ont été interpellés.
Et lui n'a pas été interpellé parce qu'il n'avait rien. nk'uko nabyumvise mu ijwi ry'umuntu namwe mwumvise, hari umuntu wavuze ko umuyobozi we ngo ari muri gereza. None se kuki atavuga ko icyaha ari cyo ku giti cy'umuntu? Nta cyaha rusange gihari. Umunyapolitiki uvuga ibintu nk'ibyo ntabwo aba ari umunyapolitiki nyakuri. Ndashaka kuvuga kandi nkanabihamya ko umusirikare ufite ipeti rya generali adakwiye gupfa kwitwa uwo mu bwoko ubwo ari bwo bwose. Icyo gitekerezo cy'ubusumbane ntikijyana n'ingabo. Hari abantu, harimo n'abanyabwenge, biyemeje kurwanya General Gasita nk'aho atigeze akorera igihugu. Ariko mwebwe abanyamakuru, nimugende iyumbi, mugende ibolobo, muzamuvuge nabi, mushobora kuzaterwa amabuye, kuko niwe wazanye amahoro iyumbi, niwe wazanye amahoro ibolobo, niwe washubije ubutegetsi bw'igihugu muri ibyo bice. Turabigarukaho tubisobanure neza. Et nous y reviendrons avec force détail. Avec ce qui se passe à Uvira aujourd'hui, kuri ibi biri kuba i Uvira uyu munsi, abantu bari kugwa mu mutego w'abanzi. Bari kugwa bafite amaboko n'amaguru byaboshwe mu kintu Minisitiri Muyaya ahora yita kandi yaranabitondoye neza nk'ubumara bw'u Rwanda. Et il a si bien qualifié de poison rwandais. Ce sont les officines de l'ennemi. N'aba ofisiye b'umwanzi bakoze izi nkuru kugira ngo bashyamiranye ingabo za leta na Wazalendo. Bazi neza ko ingabo za leta na Wazalendo nibaba hamwe ntacyo bazashobora gukora. Ils ont tenté d'aller vers les hauts plateaux. Bagerageje kujya mu misozi miremire. Ndaza kubaha ibimenyetso nyuma gato, ariko barananiwe kuko impuzambaraga y'abapatriote Wazalendo n'ingabo za leta yababujije inzira, kandi barabizi. Et ils le savent. Et ils doivent manipuler certains Wazalendo. Niyo mpamvu bagomba gucengezamo bamwe muri Wazalendo kugira ngo babakoreshe mu nyungu zabo, bateze akaduruvayo no guhungabanya abarinda Repubulika. Né de suite de la manipulation orchestrée par l'ennemi, et il faudrait que les compatriotes Wazalendo qui aiment ce pays le savent. Nugushuka nyakuri kwavutse mu buryo bwo gucenga bagateguwe n'umwanzi. Abaturage b'igihugu b'indahemuka cyane cyane Wazalendo bagomba kubimenya. Bagomba kumenya ko umwanzi ashobora gukoresha ibitunguranye kugira ngo atwigizeyo. Kandi koko bari mu byishimo kuko babona turi gukorera imbere hagati yacu bwacu. Dushobora kuba turimo turategurira umwanzi uburyo bwo gutsinda natwe tutabibona kare. Tugomba kwisubiraho. Dutegerezwe kwisubiraho bavandimwe b'igihugu. D'ailleurs, au regard de ce qui se passe, les agresseurs sont en ndetse urebye ibiri kuba, abanzi barishimye kuko bazi yuko bashobora kugera ku cyo biyemeje bitewe n'imbuto y'amacakubiri bateye mu mitima n'imyitwarire yacu. Dans nos cœurs et dans nos comportements. Donc, chers compatriotes Wazalendo, vous devez savoir, niyo mpamvu bavandimwe Wazalendo mugomba kumenya yuko harimo abaca ku ruhande hagati yanyu. Hari abakorera umwanzi. Turabigarukaho mu gihe cyo kubazwa ibibazo no gusubiza. Ndahamya ko hari ibibazo byinshi kuri ibi. Les forces armées de la République démocratique du Congo, nyamara ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
zirahamagarira bose ituze no kutagwa mu mutego w'ivangura ryateguwe n'umwanzi ndetse n'ubumara bw'u Rwanda nk'uko Minisitiri Patrick Muya yabivuze. Umwanzi arashaka kutugabanya. Tugomba kwibanda ku kibazo nyamukuru aricyo kurwanya uyu mwanzi no kumuhagarika. Umuntu wenyine acitse mu ibice aba afite intege nkeya. C'est-à-dire à le combattre, à combattre cet agresseur et à lui barrer la route. Seul et divisé, on est faible. Nous devons rester unis et soudés comme un seul homme. Tugomba kuguma hamwe kandi dufatanye nk'umuntu umwe inyuma y'inzego za Repubulika. Icyo gihe insinzi ya nyuma izaba y'Abanyekongo. Ne dit-on pas que l'union ese ntituzi ko ubumwe butera imbaraga? La force. J'ai dit que j'attends vos questions là-dessus. Nous allons essayer d'échanger. Nkomeje mbabwira ko niteze ibibazo byanyu kuri ibi. Turagerageza kuganira. Ikibazo cya kabiri tugomba kuvugaho kijyanye by'umwihariko n'ubumara bw'u Rwanda bushyirwa mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Je vous ai cité les cas de l'audio. Nabahaye urugero rw'ijwi ry'umwe mu bayobozi. Sinanamuterera ipeti rya nyakubahwa. Ntabwo ndi umunyapolitiki, ndi umusirikare, ariko ndi umunyabwenge kandi nshobora gutekereza. Perezida wa Repubulika iyo atowe haba hari abamuhaye amajwi n'abamutoye, ariko iyo yabaye perezida aba ari perezida w'abamutoye n'abatamutoye. Iyo umuntu ari depite yitwa depite w'igihugu. Kandi kubw'iyo mpamvu akwiye kwitwa nyakubahwa. Depite w'igihugu si depite w'ubwoko runaka, ntabakorera umuryango we gusa. Yatorewe mu karere runaka koko, ariko iyo atangiye gutegeka nk'intumwa ya rubanda akorera Abanyekongo bose hatitaye ku moko yabo cyangwa se ku miryango yabo. Iyo umuntu aje yiyerekana nk'uruhande rw'ubwoko runaka ntaba akwiye kwitwa nyakubahwa depite. Aho hantu ni mu nama y'akarere, agabwa inshingano nk'umujyanama w'akarere. Nibwo buryo bukwiye aho kubaza kwicarana n'abaturage mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Nuko rero depite uharanira inyungu z'ubwoko bwe gusa si depite, ahubwo ni umujyanama w'akarere. Ntabwo ntinya kubivuga, ndabivuga n'umutima wose. Le deuxième point à aborder a trait exactement au poison rwandais. Navugaga ko ikibazo cya kabiri gikora ku bumara bw'u Rwanda bukwirakwizwa mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga n'abanzi b'igihugu cyacu. Vous avez suivi les mensonges et les contre-vérités. Mwumvise ibinyoma n'ibidafite ukuri byatangajwe na Bwana Corneille Nangaa mu itangazo rye rya tariki ya mbere Nzeri 2025. Byari nko guhunga ukuri, nk'umujura uvuga ngo mufate umujura kugira ngo apfuke amakosa ye menshi. Ayo makosa akubiyemo kutubahiriza amasezerano y'amahoro atandukanye ari gukorwa muri iki gihe. Mwumvise kandi amagambo y'abayobozi bamwe ku birego by'ibyo bita itsembabwoko ku Banyamulenge. Ibyo biri kuba uyu munsi Uvira bishobora no gutuma ibyo bavuga bifata indi sura. Parce que les gens, hari abaturanyi bacengejwemo n'abo bantu bakanagerageza gushyigikira iyo nyito y'itsembabwoko ry'Abanyamulenge. Ibyo bigaragazwa n'ingero zimwe na zimwe. Mwabonye Colonel Patrick wari Ipunya
witabye Imana ari mu ndege hamwe n'umugore we we yari yafashe icyemezo cyo gushyingurwa i Uvira aho yagombaga gushyingurirwa harimurwa. Abaturanyi bamwe barabyanze, baranagenda bagota kiliziya ari habera isengesho ryo kumusabira. Bukeye bwaho bica abasirikare n'abasivili. None si byo bivuze iki? On organisait le messe de Requiem. Ils tuent les militaires et les civils le lendemain. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a un autre colonel. Harundi koloneli. Koloneli Emmanuel Mungutse wari umuyobozi w'iyindi unite. Iyo unite hamwe n'abapatriote wa Wazalendo nibo babuje AFC M23 nabo bafatanije gukomeza kujya ku misozi miremire ya Minembwe. Qui ont empêché que l'AFC M23 et leurs alliés avancent vers le haut plateau de Minembwe. Et je vais vous ndabahingero nyuma gato tout à l'heure là. Et ce officier était en soins. Uyu musirikare yari mu kwivuza, yari afite ikiruhuko cyo kongera imbaraga, ariko yaravuze ati ndasubira muri unite yanjye ndwane ndindi igihugu cyanjye nubwo mfite ikiruhuko. Ageze mu nzira Wazalendo baramutera. None abo Wazalendo bakorera nde? Ntibakorera Repubulika? Ingabo za Repubulika ubwo zasohokaga muri Kongo zasabye abanyekongo bose n'amahanga ku 19 Kanama 2025 ku nshuro nyinshi zivuga ku bitero bihoraho byakozwe n'impuzamashyaka AFC M23 nabo bafatanije ku birindiro by'ingabo za leta mu majyaruguru ya Kivu no mu majyepfo ya Kivu. Mu by'ukuri ingabo ntizari zibeshye, ukuri kwaragaragaye. Au nord Kivu et au sud Kivu, en tout cas, l'armée ne croyait pas si bien dire. La vérité est sortie du dernier point de presse. Mu kiganiro giheruka n'abanyamakuru cya Corneille Nangaa, ubwe yemeje intambara zitangijwe n'impuzamashyaka AFC M23 nabo bafatanije mu turere twa Mwenga, ku misozi miremire ya Uvira na Fizi, ndetse no mu gice cya Walikale. Aho hose ntihari hari umwanzi imbere y'ihagarikwa ry'intambara ryategetswe n'amasezerano ya Washington n'itangazo ry'amahame rya Doha. Et de la déclaration des principes de Doha. Cette sortie médiatique corrobore. Icyo kiganiro gihamye imico y'urugomo yiriya mpuzamashyaka y'iterabwoba n'umutima wo kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington na Doha. Uyu munsi tugiye kwemeza ibyo Nangaa yavuze n'ibimenyetso bifatika. Tugiye kubereka abantu batandatu ba mbere. Nous allons vous présenter 6 premiers individus, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent, arrêtés. Hanyuma hari n'abandi bari mu nzira batawe muri yombi ku misozi miremire ya Fizi na Uvira, kandi ubu bari hano Kinshasa. Tugiye kuberekana muri iki cyumba. Baraza, bashobora kuza kugira ngo itangazamakuru ribabone kandi tubabaze ibibazo bike. Les gens qui les emmènent, on peut les amener pour que la presse les voit et on va leur poser quelques questions. Et parmi eux, il y a un militaire. Muri bo harimo umusirikare, soldat de deuxième classe mu ngabo z'u Rwanda. Harimo n'undi warokiriso, ndabibabwira neza mu kanya ubwo barabahageze. Ibi ni ukwerekana ko ibyo byose bavuga, ibyo abanyamahanga n'abafatanije batangaza hejuru, si byo bakora mu ibanga. Tugiye kubabereka, barimo kuzanwa hano. Nous allons essayer
de vous les présenter. tugiye kubashyira hano inyuma yanjye kugira ngo mubarebe, mubashyire mu myanya. Derrière moi pour que vous puissiez les voir. Ok. Placez-les par ordre de place. Mbere na mbere muzane soldat de deuxième classe witwa Mugabo, arimo hano. Ensuite hari n'uwitwa Bishimwe, uyu nawe arahari. Hagakurikiraho Byiringiro, Birori, Tesani. Hanyuma hari Sadik, hari na Elisa na Ngalonga Ramazani. Et puis Sadik, Elisa et Ngalanga Ramazani. Ngalonga Ramazan, oui, Ngalonga. C'est Ngalonga Ramazani et nous avons Reka turangize Monsieur na Mwingiwa Sangwa Vincent uri inyuma. Sangwa Vincent qui est au fond. Wa musirikare soldat de deuxième classe niyo Mugabo, ni umusirikare mu ngabo z'u Rwanda. Uwo mubona wambaye umuhondo hano imbere ni umwe mu ngabo z'u Rwanda zikora ibikorwa mu gihugu cyacu, kandi u Rwanda rukavuga yuko nta ngabo zarwo ziri mu gihugu cyacu, ariko uyu ari mu ngabo z'u Rwanda zikorera mu gihugu cyacu. Qui opère dans notre pays. Puisque le Rwanda dit qu'il n'a pas de ni mu ngabo zagiye gufasha twirwaneho ku misozi miremire ya Fizi, kandi yafashwe afatwa n'ingabo zacu hamwe na Wazalendo. Nibyo koko Wazalendo nibo bamufasha. Dans les hauts plateaux de Fizi. Et il a été arrêté, appréhendé par nos forces et les Wazalendo. Et effectivement, ce sont les Wazalendo qui l'ont arrêté et ils l'ont mis à notre disposition.